Militer Rusia melancarkan serangan ke markas sementara Ukraina di Dnipropetrovsk dengan serangan amunisi tandan. Rekaman bom klaster Rusia mengenai beberapa titik. Api kemudian menyala besar tak lama setelah serangan. Video dipublikasikan di Telegram 26 April. Dnipro, sebelumnya dikenal sebagai Dnipropetrovsk dari tahun 1926 hingga Mei 2016, adalah kota terbesar keempat di Ukraina, dengan sekitar 1 juta penduduk. Terletak di bagian timur Ukraina, 391 km tenggara ibu kota Ukraina Kiev di Sungai Dnieper. Dnipro memiliki populasi 980.948. Di wilayah ini, Ukraina gencar melakukan mobilisasi warga untuk ikut berperang mengusir Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina 26 April mengklaim berhasil menangkis puluhan serangan pasukan Rusia di berbagai titik medan pertempuran. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Druselyubivka di wilayah Kharkiv, Makiivka, Kehutanan Serebrian, Oblast Luhansk, Terny, Zarikne, wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, 16 serangan Rusia di wilayah pemukiman Blogorivka di wilayah Luhansk, Vernokamyansk, Novi, Spirne, Ivanovske, Klishchivka dari wilayah Donetsk dihalau. Di arah Avdiivka, AFU menghalau 23 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Umanske, Nevelske, Kramik, Berdichi, dan Netailov di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 2 titik kendali, 8 area konsentrasi personel, dan 3 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Satuan pasukan rudal menggempur 1 area konsentrasi personel musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 26 April melansir militer Rusia total kehilangan 463.930 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 950 personel yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.262 tank, 13.957 kendaraan tempur lapis baja, 15.984 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.867 sistem artileri, 1.049 sistem peluncuran roket ganda, 772 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.461 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga atau hari 473 belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Rusia menggempur personel dan perangkat keras militer Ukraina, serta formasi tentara bayaran yang disebut Legiun Asing di 122 wilayah. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 200 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Total 592 pesawat dan 270 helikopter, 23.132 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal pertahanan udara, 15.831 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 1.274 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 9.115 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 21.288 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus.
Personel Rusia merebut salah satu desa penting di barat daya Avdiivka, Solovevo, Donetsk, per 26 April 2024. Garis pertahanan Ukraina terus runtuh. Di tengah desa Solovyovo, bendera Rusia dikibarkan, kelompok penyerang pasukan Rusia terlihat di pinggiran Arkhangelsk. Situasi di sekitar Ocheretino berubah setiap jam, satuan angkatan bersenjata Ukraina tidak mampu menahan gerak maju angkatan bersenjata Rusia. Pasukan Rusia terus memperluas zona kendali di wilayah Ocheretino. Pada malam harinya, diperoleh informasi bahwa musuh tidak melakukan upaya apapun untuk merebut kembali desa tersebut, karena telah memperoleh pijakan di sebelah barat desa. Pada saat yang sama, kelompok angkatan bersenjata Ukraina terlihat di bagian barat laut Ocheretino. Terpisah, pasukan Rusia merebut pabrik refraktori di Krasnogorovka. Kontrol atas pabrik akan secara signifikan mempercepat pembebasan Krasnogorovka. Ini adalah benteng utama angkatan bersenjata Ukraina di pusat kota Krasnogorovka. Selama 2024, tercatat 15 pemukiman Ukraina jatuh ke Rusia masing-masing Vesele, Krochmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka, Novoahmutivka, Semenivka, Solovyove. Juga 5 kota kecil Lastotskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, Ocheretine dan 1 kota besar Avdiivka. Pasukan Rusia melancarkan serangan terpadu ke posisi pertahanan Ukraina di arah Ugledar atau Vuhledar, Donetsk. Serangan kombinasi peluncur roket ganda MLRS Grad dan pesawat tempur menjatuhkan bom FAB. Rusia juga menggunakan semua potensi militer membidik militer termasuk artileri jarak jauh. Setelah berhasil merebut Soledar, Rusia terus bergerak maju di Donbas. Di barat daya, Ugledar, sebuah kota pertambangan kecil yang berjarak 100 km di utara Mariupol, menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil melakukan serangan ini, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah perimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Mengapa penguasaan atas Ugledar sangat penting bagi Rusia? Kota Ugledar terdiri dari kombinasi 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Berbeda dengan kota-kota tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar sebagai benteng yang kompak, tidak hanya berada di lokasi yang ditinggikan, tetapi dengan tambahan benteng yang dibangun sepanjang 27 meter. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar sebagai bagian penting dari pertahanan Ukraina di barat daya Donetsk. Kontrol terus-menerus yang dilakukan Kiev terhadap posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan kehadiran pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk tujuan militer. Готовим на КП-125 с помощью форсунок на данный момент. Также можно использовать и Enak, seperti di rumah. Juru masak Korps Angkatan Darat Pertama menyediakan makanan hangat bagi personel militer setiap hari. Dapur lapangan KP-125 dikerahkan di dekat posisi militer. Beberapa bagian memungkinkan Anda memasak hidangan pertama dan kedua secara bersamaan, dan merebus air untuk teh. Hasilnya adalah 125 porsi. Menu bervariasi dan berubah setiap hari. Para juru masak diberi makanan untuk beberapa hari sebelumnya.
Для нужд Gudang уже tersebut menyimpan помыть sup premium, кастрюли, makanan кипятильные kaleng, баки, acar, ТВНы, jus, buah-buahan segar, зип, dan sereal. весь инструмент, Hanya roti segar yang насос, dikirim ke dapur ну, lapangan по setiap мелочи, hari. топор, пила. Ну, тяжело, если это рядом с линией боестолкновения, то, конечно, тяжело, потому что производит обстрелы противник. Поэтому стараемся все быстро развернуть, замаскировать. Как бы парни скучают за домом, и стараемся всегда и приготовить как по-домашнему, чтобы напомнить парням, что их ждут дома. Стараемся хорошо готовить, вкусно, с любовью, с душой. Надо, чтобы пища была качественная. Поэтому гигиена это всегда, прежде всего. Мне очень приятно, когда парни довольны, уходят и благодарят за хороший обед, ужин, завтрак. Так что все делаем с любовью, все нормально. Работаем. Такое чувство, как будто как дома. Человек готовит как для родных. Все очень вкусно. Но самое лучшее, это, конечно, борщ. Все довольны всегда. Наш повар самый хороший, самый отличный. Да. Мы никогда не жалуемся. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки. Підтримки, зокрема української. Шлях довжиною півроку подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів, кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів. Весь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. Дякую, Америко. Сьогодні ж провів зустріч з дипломатами, які працюють в Україні, представниками держав-партнерів міжнародних організацій, щодо наших кроків заради саміту миру, заради наближення реального миру. Ми зараз маємо реальний шанс об'єднати